राधे राधे जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू ज्योतिर्मय व्लॉग्स। तो मुझे बाबा सहित कॉलेज जाऊँगी कंटाट छकटी बस रे पुणी जीवी एठू तो मु घर ठू बाइक रे जाऊँगी बाबा सहित। आम घर ठू कंटाट छक है 1 किलोमीटर तो मुझे बस स्टॉप पहुँची गली। बस सांगे सांगे आसीगला। मुझे जाऊँगी बस रे बसबी मो बस रे ही बसबी आ कौन बसबी कि मोर गोटे सांगटा आसी तो से आगे बसी तो मत डाकिला कि तू आस मो पाखे बस मुझे कहली नाई मुझे अच्छी से खरा पड़ी तो एठी मु टिकेट भी कर देइछि 10 टंका नेला कंटाटू छतावर आउ 7 किलोमीटर रहिला। तो आम कंटाटू छतावर पर्यंत 7 किलोमीटर। तो आपण जेते बेले भी मो बस रे चढ़िबे तो टिकेट निश्चित करेंगे कहीं 5 टंका फाइन लगे। छतावर गोटे बस आसला सेटा है भुवनेश्वर जावाई आम जो बस रे आसु यहाँ छतावर को जावाई। तो आम ए कॉलेज जीवु मुझे कॉलेज रे पहुंची गली। एटा हूँ मो कॉलेज देखु आरे आज कौन हो कौन हो आज आम कॉलेज को सूरज आसुच्चंदी फाइनाली देखा गला बहुत दिन पर आज मो सांग मैंने सब आसीना ये गोटे सांग आसी आउ 3-4 जन रही जाइछन। फॉर्म फिलअप करूँ किए अच्छा सारे आम तो कर हाँ रिएडमिशन नहीं जाइए तुम नहीं नगी नेबा कथा ना देखो सांग मैंने ये हूँ आम कॉलेज सेठी अच्छी सूरज अच्छा मुझेपट को जापर आम आम ए ऊपर को जीव ऊपर को माने आम क्लास हो
ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯିବା ନା କ'ଣ ଯିବାନି ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଯିବା ତମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପିଲା ସବୁ ହଲ୍ରେ ବସିଲେ ଆମେ ଯାଇନୁ କେମିତି ପରମିଶନ ଭାବୁଛି କ'ଣଟା ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟିକେ ନିରବ ରକ୍ଷା କର ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କହିଲୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଏ ନୂତନ ଗୃହରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ମଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ବୈଦେଶିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁରଜ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି କଲ୍ କରିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଅନେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ପଇସା କାଢୁଥିଲି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଉପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଏପଟେ ଛତାମାଳରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିବି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବିନି କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବି ଏବେ ହଉଛି ବା ଟିକେ ଉପରେ ଯଦି ଛତା ଗଳି ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସିଟ୍ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆସିନି ନା ଭଲ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛ ଆମେ ଏଠି ଭୋକିଲେ ଯାଉଛୁ ମୋର ଏବେ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିଲା ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଖାଇକି ଯିବୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇଛି 11:40 କେତେବେଳେ ବସ୍ ଅଛି 11:50 ହେଇପାରିବନି ନା ଖାଇବା ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ସୁରଜା ଗଲେ ହାରି ଅଛନ୍ତି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ପଳେଇଲେଣି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ ଭଲ ଯିବି ଗାଈ ଆମେ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ବି ଦେବା ନା କ'ଣ ଅମୁଲ କୁଲ୍ ନା କ'ଣ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆମ କଲେଜ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆମ କଲେଜ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ଆମର ମୁହଁରେ ଖାଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ନା କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଅଛି नो सुगर वनीला एटा केते टଙ୍କା 40 टଙ୍କା खाई परियानी साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे हम गरीब लोग मोर बहुत इच्छा आइसक्रीम खाइबा गोटे नहीं जावा 10 टଙ୍କା बा नबु ना कोन कोन हम उधार एटा कहीं धरली मु कोन भी धरबी ना तोर जो खराब से कोनटा तारी तना पुसे एटा नेबी नाइ ना मु से कोनटा ही नेबी एटा केते 10 टଙ୍କା चलो खाई देबा
अब कम टाइम रहा आम बस आम आइसक्रीम चॉकलेट धरिकी आसलु भारी अबे खरा को मुह देखा जाऊनी कहीं बे आसुचंदी एठी बाबा देखो सांग मैंने मुझे धरिकी आसली यारी एटा को छड़ाई खाई बस आसला आम खाई पाइलुनि बस भितर ही खाइबे एपटे डोर खोला होनी से डोर भाई बहुत लोक सीट रे बसी पड़िल तो सीट मिल न था खाई पाइलुनि बस भितर ही खाइल टिकेट गला खाई हॉस्पिटल आम एट भी आसू एटा गोटे काटेल छक यहीपटे भुवनेश्वर देखिए आम जाऊ बस हो बाइक कार यहाँ है काटेल छक देखा पहुँची गली मु आम कंटाड़ छकरे बस सब आम कॉलेज पिला आसुँच प्लस टू छुआ कंटाड़ छक चारि छकरे कंटाड़ ग्राम एटा है कंटाड़ ग्राम मेलन पड़िया ये आमर यात्रा हुए देखु गाइस सन रोड गाड़ी मोटर किसी आसुनी यू कंटाड़ छकु आम घर पूरा 1 किलोमीटर आसलु एठी मो सान भाई मत ने आसला हारी देखो सांग मैंने गड़े चुमुंडा जावाई रोड कॉलेज आसीगली फ्रेश हो गली टे
ଖାଇକି ବି ଏବେ ଆସିଲି ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସକାଳେ ଛାତ ଉପରେ ବସିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। टाଟା ବାय ବାय ଲଭ୍ यू ऑल।